पी टी आई आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की भरपूर तैयारियां। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के बजाय कहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाज़त। नोटिफिकेशन के मुताबिक पी टी आई को शाम 6 बजे तक जलसा ख़त्म करना होगा। इंतज़ामिया ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफ़ी की शर्त भी रख दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर कहते हैं गंडापुर का माफ़ी मांगना उनका ज़ाती फेल होगा। हमने इंतज़ामिया को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। JUI हुकूमती मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइनी अदालत के क़याम से मुतालिक इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की। इत्तफ़ाक़ राय के लिए दूसरों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। आइनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। और शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़पों में 12 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर स्पिनवाम में 7 दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 7 खवारिज को हलाक किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दाख में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 5 खवारिज जवाबी कार्रवाई में हलाक। सदर मुमलिकत का फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौमी असम्बली से PTI का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर असम्बली के खत के बाद नए इलेक्शन एक्ट के तहत नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, MQM की 22, JUI की 8 जबकि आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस नशस्तें नून लीग की PJUI को मिलेंगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हुकूमत मखसूस नशस्तों की खैरात लेना चाहती है तो पहले साबित करे वो इसकी हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली को शर्म आनी चाहिए जो ऐवान का तकद्दुस छोड़कर खैरात मांगने निकल पड़े। बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर अपने ही नाना के आइन पर ज़र्ब लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का अर्थ सरकार कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाज़ेह कर दिया था सारा इबहाम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें किस जमात को मिलेंगी इजलास में फैसला न हो सका। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खत का भी जायजा लिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। फैसले में PTI को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशस्तों का फैसला करे। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसालहत कराने की पेशकश।
کہا حکومت چاہے تو پارلیمانی امور پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو اکٹھا بٹھا سکتا ہوں۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو میں کہا ارکان کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی رپورٹ تیار ہو چکی، جلد مکمل رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری کا واقعہ بدقسمتی پر مبنی ہے۔ پروڈکشن آرڈر کسی سے مشاورت کے بغیر خود جاری کیے، پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دیا۔ آئینی ترامیم کے مسودے سے اسپیکر قومی اسمبلی بھی لا علم نکلے، بولے آئینی ترمیم کے مسودے کا عمومی علم تھا، صرف ابتدائی ڈرافٹ تھا۔ ملکی سیاسی صورتحال، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ ملتوی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج رات نیو یارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سمٹ آف دی فیوچر میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کرنا تھی۔ قرض کے حصول کے لیے بے چین نہیں، حکومت اپنی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ 25 ستمبر کو IMF قرض کے حوالے سے اچھی نوید ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا قرض کے حصول کے بعد میکرو اکنامک استحکام کا راستہ ترک نہیں کرنا۔ پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہے، زر مبادلہ ذخائر 26 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں ہے۔ IT برآمدات $300 ملین ماہانہ کی سطح پر مستحکم ہونا برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں مسلسل اور مستحکم اضافہ خوش آئند ہے۔ گزشتہ ماہ اس مد میں $165 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ امریکی صدر بائیڈن 21 ستمبر کو کوواڈ سمٹ کی میزبانی کریں گے۔ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر میریا راپ ہاپر نے سوال کہا بائیڈن مودی ملاقات میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش پر بات ہوگی۔ میریا راپ ہاپر نے کہا کوواڈ لیڈر جب ملتے ہیں تو وسیع پیمانے پر اسٹریٹجک بات چیت ہوتی ہے۔ کرکٹ کونسل نے T20 ایمرجنگ ایشیا کپ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت پھر ایک ہی گروپ میں شامل، 19 اکتوبر کو مد مقابل آئیں گے۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ UAE اور میزبان عمان بھی پاکستان کے گروپ میں موجود۔ ٹورنامنٹ 18 اکتوبر سے مسقط میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئن کا فیصلہ 27 اکتوبر کو ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وفد نے کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ چیئرمین PCB سے ICC وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد اعزاز ہے۔ تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن اور محفوظ ماحول میں کرکٹ انجوائے کریں گے۔